Baik hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembacaan materi gharib, kita tanyakan anak-anak kita terlebih dahulu, apakah anak-anak masih semangat? Ayo, anak-anak masih semangat? Ya, semangat. Ulang lagi, kayaknya masih ada yang belum semangat. Saya tanyakan lagi, lebih keras ya. Anak-anak masih semangat? Ya, semangat. Coba tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Baik para hadirin, sepertinya anak-anak kita sudah semangat dan siap membacakan materi gharib. Dipegang mic-nya. Pembacaan materi gharib dimulai dengan melafazkan kalimat ta'awud dan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berhenti. Wahai titik kamu anakku, berhenti di salah satu tempat. Kau pulang wajib tanah wakaf. Sebaiknya berhenti. Sholat sama dijazat tanah wasal. Sebaiknya dibaca terus. Anak, nanya panjang dibaca pendek. Anak, nanya panjang tetap dibaca panjang. Anak, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 31 Luqman ayat 15-21. Anakku, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 39 Al-Zumar ayat 17-23. An-Nasiyah, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 25 Al-Furqan 19 Al-Anamilah, nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 3 Ali Imran ayat 119-4. Fihi muhanan illa man tab. Hati-hati, hingga panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 25 Al-Furqan ayat 69-19. Antahiro, hati-hati, panjang tetap dibaca panjang. Terdapat surat 2 Al-Baqarah ayat 125-1. Mayyasha'illahu, hati-hati, siapa yang dibaca pendek. Terdapat surat 6 Al-An'am ayat 39-7. Dari kalamin, hati-hati, lamin bukan iman. Terdapat surat 42 Asy-Syura ayat 43-25. Hati-hati, bukan Al-Ladina. Terdapat surat 41 Fussilat ayat 20-24. Hati-hati, Yaumidin bukan Yaumaidin. Terdapat surat 11 Hud ayat 66-12 dan surat 70 Al-Ma'arij ayat 11-29. Hati-hati, illallahi bukan illalliha. Terdapat surat 58 Al-Mujadalah ayat 2-28. Hati-hati, wallahi bukan walli'a. Terdapat surat 65 At-Tolak ayat 4-28. Hati-hati, Solidaini bukan Khalidina. Terdapat surat Al-Hajj ayat 17-28. Hati-hati, sama aminin bukan summa aminin. Terdapat surat 81 At-Takwir ayat 21-30. Hati-hati, alaihu bukan alaihi. Terdapat surat 48 Al-Fat ayat 10-26. Hati-hati, nafkohu punya dibaca pendek. Terdapat surat 11 Hud ayat 91-12. Hati-hati, afawakihu punya dibaca pendek. Terdapat surat 23 Al-Mu'minun ayat 19-18. Hati-hati, Yardohu punya dibaca pendek. Terdapat surat 39 Az-Zumar ayat 17-23. Kita dua, siapa yang dibaca pendek. Terdapat surat 13 Ar-Ra'du ayat 30-13. Dia berdua, siapa yang dibaca pendek. Terdapat surat 47 Muhammad ayat 4-26. Dia berdua, siapa yang dibaca pendek. Terdapat surat 30 Ar-Rum
ayat 39 21. Wana balua, apa yang dibaca pendek? Terdapat surat Muhammad ayat 31 26. Lan nadauwa, apa yang dibaca pendek? Terdapat surat 18. Al-Kahfi ayat 14 15. Afain, apa yang dibaca pendek? Terdapat surat 3. Ali Imran ayat 144 4 dan surat 21. Al-Anbiya ayat 34 17. Min nabai, apa yang dibaca pendek? Terdapat surat 6. Al-An'am ayat 34 7. Malaihim, apa yang dibaca pendek? Samuda, apa yang dibaca pendek? Lakinna, apa yang dibaca pendek? Terdapat surat 18. Al-Kahfi ayat 38 15. Walakinna, apa yang tetap dibaca panjang? Nidaa, hamzah wa tatain makna fathah dibaca panjang satu alif. Alladina riwayat di awal kalimat tidak boleh dibaca alladina, tetapi alladina qaumanillahu fatatain dibaca fathah pendek karena ada riwayat. Terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 164 9. Masalahil qaumu fatatain dibaca fathah pendek karena ada riwayat. Terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 177 9. Adanil ula fatatain dibaca fathah pendek karena ada riwayat. Terdapat surat 53 An-Najm ayat 50 27. Allah banil fadu fatatain dibaca fathah pendek karena ada riwayat. Terdapat surat 62 Al-Jumu'ah ayat 11 28. Atun surat Bara'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat surat 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 1 juz 10. Illa, semua tulisan illa sebaiknya dibaca wasol. Allah ta'dilu aydilu, jika dibaca wasol Allah ta'dilu dilu. Terdapat surat 5 Al-Maidah ayat 86. Yalhad dalika, jika dibaca wasol yalhad dalika. Terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 176 9. Ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, jika dibaca wasol la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Terdapat surat 8 Al-Anfal ayat 60 10. Dalikum an-nar, jika dibaca wasol dalikum an-nar. Terdapat surat 22 Al-Hajj ayat 72 17. Al-Ankabut Itaudat, jika dibaca wasol Al-Ankabut Itaudat. Terdapat surat 29 Al-Ankabut ayat 41 20. Alhamdulillah, jika dibaca wasol masalahnya alhamdulillah. Terdapat surat 39 Az-Zumar ayat 29 dan 23. Fisamawat ituni, jika dibaca wasol fisamawat ituni. Terdapat surat 46 Al-Aqaf ayat 26. Adununa, jika dibaca wasol adununa unari. Terdapat surat 33 Al-Azab ayat 10 juz 21. Ar-Rasulah, jika dibaca wasol Ar-Rasulah wa qalu. Terdapat surat 33 Al-Azab ayat 66 22. As-Sabila, jika dibaca wasol As-Sabila Rabbana. Terdapat surat 33 Al-Azab ayat 67 22. Dapat satu tulisannya surat dibaca sin. Terdapat surat 2 Al-Baqarah ayat 245 2. Basto, tulisannya surat dibaca sin. Terdapat surat Al-A'raf ayat 69 8. Amhumul musaitiruna, tulisannya sudah boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. Terdapat surat 52 At-Tur ayat 37 27. Bimusaitirin, tulisannya sudah tetap dibaca sod. Terdapat surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 30. Ad-Dunya Isar Wajib. Terdapat surat 14 Ibrahim ayat 13 Bunyanun Isar Wajib. Terdapat surat 61 As-Sadd ayat 4 28. Sinwanun
Iza Rajib, terdapat surat 13, Ar-Ra'du, ayat 13, Iza Balua, Iza Rajib, terdapat surat 6, Al-An'am, ayat 99-70, La ta'manna, bacaan Ismam. Ismam ialah mencucur di tengah-tengah daun sebagai cara bersama. Terdapat di surat 12, Yusuf, ayat 11-12, Jamiyun, bacaan tasir. Tasir ialah meringankan bacaan Hamzah yang kedua. Terdapat di surat 41, Fussilat, ayat 24-24, Majreha, bacaan Imalah. Imalah ialah memberikan bunyi fathah pada kasroh. Terdapat di surat 11, ayat 41-12, tulisan irkab bermakna dibaca irkam mana. Terdapat di surat 11 Hud, ayat 42-12, tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Terdapat di surat 49 Al-Hujurat, ayat 11-26, boleh dibaca Dufin. Terdapat di surat 30 Ar-Rum, ayat 54-21, Salasila, la yang kedua dibaca pendek. Terdapat di surat 47 atau Al-Insan, ayat 4-26, minyak dibaca pendek, dibaca Koyima, Sata ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernafas. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi, ayat 1-15, Kalabal, Rona, Sata ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernafas. Terdapat di surat 83 At-Tafiq, ayat 14-30, Mimar Kadina, Hada, Sata ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernafas. Terdapat di surat 36 Yasin, ayat 52-23, Wakilaman, Roku, Sata ialah berhenti sejenak sekedar satu kali tanpa bernafas. Terdapat di surat 75 Al-Qiyamah, ayat 27-29, Wariro. Terdapat di surat 76 Adda atau Al-Insan, ayat 15 dan 16-29. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Itulah tadi pembacaan materi gharib oleh anak-anak kita. Beri tepuk tangan yang meriah.